ବନ୍ଧୁମାନେ 2026ର CRPF ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଅଛି ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍। ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.rect.crpf.gov.in। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏହିପରି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 19/5/2026 ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ। ଆବେଦନ ତାରିଖ 20/4/2024 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ମେ ମାସ 19 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍। ସାଲାରୀ ରହିବ, ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 21,700 ଠାରୁ 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି କନେଷ୍ଟେବଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି 9,175ଟି। ସେଇ ଭିତରୁ 9,000 ଏଇଠି ତାର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର, ତାପରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ତାର କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ତାର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁ ତାର ରିଡ଼ିଂ ମାରୁନାହିଁ। ଏଠି ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ସରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 21ରୁ 27 ବର୍ଷ 1/1/2026 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି 21 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ତାର ସବୁ କନେଷ୍ଟେବଲର କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତାର କନେଷ୍ଟେବଲ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଜ୍ର ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। SC STର 5 ବର୍ଷ, ତାପରେ OBCର 3 ବର୍ଷ, ସେହିପରି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଅଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ, ଯଦି ଏତିକି ମସିହାରେ 1984ରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଓଟ୍ରେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ସେହିପରି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ତାର ହେଭି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥିବା ତାର ଭେହିକଲ୍ DL ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର 10th ପାସ୍ ମାଗିଛି। ମେକାନିକ ମୋଟର ଭେହିକେଲର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 10th ପାସ୍ ମାଗିଛି। ତାପରେ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଦର ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ତାର ମଧ୍ୟ 10ମ ପାସ୍ ମାଗିଛି। ଏହିପରି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ ତ 19/5/2026।
एग्जाम फी मात्र 100 टंका लगिबो। तापर SC ST मानक फ्री रे से माने आवेदन करि परिबे। जदि आपण माने ठीक ठाक जदि करिवे नै ताले रिजेक्ट हे जिवो आवेदन समय टिके जहाँ भी ठीक रे निजर डाटा देबे। एरे सब मेंशन है तार सेंटर फॉर द PET PST ट्रेड्स टेस्ट DB एंड DME सब एटे सब फिजिकल माने फिजिकल एजुकेशनल टीचर अर्थात फिजिकल टेस्ट हेबो। एटे सब तार सेंटर दे आसाम बिहार ए पड़ी सब देछि आपण माने देखि परिबे। ओडिसा रे मध्ये अछि। ओडिसा रे ग्रुप सेंटर CRP भुवनेश्वर रे टेस्ट हो जहाँ किसी सब किसी टेस्ट हो सेटे फिजिकल टेस्ट हो। बायोमेट्रिक देबे। एरे सब तार फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट रो एटे सब डाटा सब देछि आपण माने वीडियो को स्टॉप करके देखि परिबे। एटे सब देछि एटे फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट PST तार सब हाइट देछि एटे सब आप मु एवं रिलैक्सेशन मध्ये अछि मेल फीमेल मानकर। एटे सब सीरियल नंबर मेंशन है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब रो केते तारो सेही परी SC रो तापरे ऑल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अपेक्स डिस्ट्रिक्ट एई परी सब एटे सब मेंशन है। आपण माने वीडियो को स्टॉप करी देखि पारिबे। एटे सब तापर तारो चेस्ट के तारो एक्सपांड हेउथिबा दरकार। एटे सब डिटेल मेंशन है। यही जदि PDF जदि आपन पाइबा चाहते टेलीग्राम व्हाट्सएप आरटी ग्रुप रे आपन जॉइन हो पारिबे। प्रथमे 100 मार्कर और टेस्ट हेबो। एई जगह जदि आपन माने क्वालिफाई करिवे ताले आपन माने फिजिकल टेस्ट पई जिबे। तारो सिलेबस देछि नेगेटिव मार्किंग अछि 0.25। एते तारो कोन सब जनरल नॉलेज सब एटे मेंशन हेछि आपन माने देखि परबे। तापर ट्रेड टेस्ट इंग्लिश हिंदी रे क्वेश्चन आसीबो। एटे तार मेंशन ड्राइवर मोटर मैकेनिक व्हीकल बुगलर टेलर कबलर एई परी सब पोस्ट अछि। कुक वाटर ने पानी बा करबा पानी एई परी सब अछि। आपण माने देखि डॉक्यूमेंट तापर लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB हेबो। डिटेल सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होबो। जहाँ भी जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निजर ना गाँ ठिकाना सब करेक्शन करेंगे। आधार कार्ड रे बहुत पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे रिजेक्ट मध्य हे जाउछंती। निजर वोटर कार्ड जहाँ भी थिबो ना सेटा आपण माने देखि परिबे। एते तार मेंशन हेछि मार्क स्कोरिंग माने क्वालिफाइंग जते बेले आपण माने प्रथम प्रिलिमिनरी एग्जाम देबे जदि एतिके परसेंट जाका जदि रखिबे जेंती UR तापरे SC ST 33% UR 30% EWS 25% एतिके जदि रखबे आपण माने क्वालिफाई करिवे प्रथम प्रिलिमिनरी एग्जाम। तापर फिजिकल टेस्ट हेबो। एतिके थिला गोटे CRF तरफरु। तापर फाइनल डिस्कशन हेबो। कोर्ट ज्यूरिफिकेशन सब डिटेल अछि तांकर पाइला परे। एहा गोटे थिला सेंट्रल गवर्नमेंट तरफरु। तेनु आपण माने सांगसाथी मानको शेयर करंतु से माने मध्ये किछि जानि परिबे। जदि एही परि वीडियो पाइबा चाहूतिले वीडियो को सब्सक्राइब करंतु। रहिली थैंक यू।